मोर भाई एलआईसी वेलआईसी किसी नहीं भालो माँ बाट मंगला मत पहुँच दे घरे ब्रेक मार ब्रेक मार भाई प्रज्ञा धीरे 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 हेलो सांग माने मु दिलीप आपण मन को स्वागत करछि मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग को। तो वर्तमान टाइम होछि 8टा हम माने रेडी हे गेलु एग्जाम दवा लागि। तो एग्जाम होछि आज हमर लास्ट एग्जाम। तो लास्ट एग्जाम माने मन रे तो टिके एक्साइटमेंट रहिबो ना। तो सेथि पे हमें जल्दी जल्दी रेडी हे कि बाहरी गेलु एग्जाम दवा लागि। कारण आज होछि लास्ट एग्जाम जेतो हमर 5th सेमेस्टर चलछि। तो लास्ट एग्जाम सेमति भी किछि खास नुए मो तो तथापि टिके मन रे किछि तो एक्साइटमेंट अछि। तो सेति पय रश्मि मोर बाहरी गलु एग्जाम देवा लागि। किंतु बाटरे आ गोटे काम करिवार अछि प्रज्ञा को भी बाटरू हमको पिक करिवार अछि। तो से पात्रपड़ा रे काली कहितला फोन आस्तिला तार पात्रपड़ा रे थिला तो ताको पात्रपड़ा रे पिकअप करिवा चलो। प्रज्ञा को पिकअप करनेलु रास्ता रो। तो प्रज्ञा देखो तो पछर बसी केते खुशी होछि काहे ना मु ताको मिछरे कहि दिछि प्रज्ञा तू जे सुंदर देखाउछ। तो से सही कथा मते 40 थर पचार सारा कि सतर दिल्ली मु सुंदर देखा। हाय फ्रेंड्स एग्जाम वर्तमान सरला एग्जाम सारी की आमे आसिलु एना बस एठी रश्मि बसी एठी आ गोटे प्रज्ञा कहि गया ना प्रज्ञा समस्त जानि थांतु या ना प्रज्ञा भलो पिलाटा संस्कारी संस्कारी बहुत संस्कारी आगर संस्कारी संस्कारी आपण जेमती देखिए सेमती संस्कारी से आपण दिलीप आज मु बहुत सुंदर दिसछि कि नै आज तमे बहुत सुंदर दिसछ म मनटा तो तम पाखर रही छै। ओहो भाई जहा ले भी आज बहुत सुंदर दिसछि समस्त को हेति लागि गोटे किस सुननु हां को ना ए जो सरी गला परे एटा कोन करी एडमिट कार्ड को रखिता सब कलेक्ट करके गोटे किलो ले बिकी 10 टका रे ना 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 एइटा एडमिट कार्ड को मु पूरा संभळै के रखिबी आ एडमिट कार्ड को संभळै के रखि सारला परे एटा जो जो पेपर अछि ना कोन कोन तो थिला मु जानि नि सब को बसी की पाठ पढिबी पाठ हां जदी तू ए कॉलेज रे एडमिशन करलु सब पाठ पढिबी 6 मास भीतर किछ उल्टे पाइलुन तो एकदम सरला पर से सेम अरे नॉलेज गेन हां नॉलेज गेन बुझी पारिबु नॉलेज गेन माने कोन नॉलेज गेन करछु तो आज बन तो कहलु बहुत किछि पाठ पढिछि कोनटा पढिछु ता भीतर सेटा तमन को कहि पारिबो बस सरी गला ना तो पाठ एति हां म चुनी धर मो सांग माने धरिबो ना हम माने तो एग्जाम सारी के आसिलु हम माने ना चलिलु आज फर्स्ट टाइम मते लागु छी मु एलाइटा करी ठीक कर जीवन बीमा करी कि ठीक कर मते एते डर लागु छी गाड़ी रे बसी माने से हॉर्न से मानुनी किछि नाही केमि जीवन रे गाड़ी चलै छी आज चलै छी ए मते फल से गाड़ी चलै आसे फल से चलै हां मु जानि पर आमे तो कभी देखि लोगे आमे तो कभी देखि अरे मु ट्रिपल राइडिंग फास्ट टाइम हां तो ट्रिपल राइडिंग एटा गाड़ी तू आउ को कथा कोना रगे सह सलामत नहीं हमको से खाली कलेक्टर ऑफिस पर्यंत सह सलामत पहुंच जाइते हमें हमें विदा हमें एठी रहि पाए अरे एई ना बाड़ी ना किछि एई ना मांदा कम्पनी को लागी सर ना पिटिया लोक भी पिट को कम्पनी केंदी हो मगे ठीक देखो ने पटे हां ट्रिपल राइडिंग आउ भाई माने एग्जाम हमर सरी होला एग्जाम सरला पर जो खुशीटा मिले आउ आगु खुशीटा मिले एबे जमा एबे वर्ष बढ़िला सांग साथी कम हेले आगु जे माने देबे तो सांग नो आउ साथी ना ना र मत जो कहली सांग साथी जो कम हे गले जो तू
ମାନେ କଲେଜ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ କିଏ ହେଇଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେବା ତ ଏଇଟା ଆଡ୍ ହେଲା କି? ଆଡ୍ ହେଲା ଯେ ମାନେ କହୁଛି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିବ ସିଏ ସରିବ। ମୋର ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ନା ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଭଏସ୍ କେବେ? ନାଇଁ ଦେବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ମାନେ ଦେବା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ସେ କଥା ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ କଥା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ମିଳେ ନାଇଁ ମିଳୁନି ଏଇନା ଜମା ମିଳୁନି। ରଶ୍ମି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଖୁସିଟା ଯୋଉ ମିଳେ ନା ସେ ଖୁସି ଆଉ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଇନା ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିବ କାଲିଠୁ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କାଲିଠୁ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ରେଗୁଲାର ଯାହା ବି ଆମର କରିବା କଥା କରିବା ଆମର ହେଲା। ବାଏ ବାଏ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଭାଇ କର୍ମ ମାନେ ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା ଏବେ ସେ ଖେଳ ହବ ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ଖାଲି ଯିବା କୋଉଠି ବୁଲିବା ଲାଗି ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ। ମାନେ ଏବେ ଏବେ ଏ ଟେନ୍ସନ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା କାଲି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଡ୍ୟୁଟିଟା ଜଏନ୍ କରିବା। ମୋର ବି ସେଇ ତୁ ତ ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛୁ ତୋର କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଗାଡ଼ି ମୁଁ ନ ଧୋଇଲେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯିବେ ଯେ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍ରେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୋଉ ସୋରୁମ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା? ମହିନ୍ଦ୍ରା? ହଁ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସୋରୁମ୍ରେ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଧୋଇବାର ଥିବ ପ୍ରଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ତଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ତଳେ ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ପର୍ପଜ୍ରେ ହିଁ କଲ୍ କରିବି ଅଲଗା କିଛି ପର୍ପଜ୍ରେ କହିବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଛି କହିଲେ 4 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଲା ଗାଡ଼ି ତଳକୁ କାଟିଦେଲା କ'ଣ କରିବୁ? ବ୍ରେକ୍ ମାରୁନି ଭାଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ଧୀରେ ଭାଇନା ଏଇନା ହାଲତ ଏଇନା ଯୋଉ ଭଳିଆ LIC କରିକି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ବସି ପାରିଲିନି ମୋ ଘର ଲୋକ ବସିଲେ ମୁଁ LIC କରିକି ଠିକ୍ କରିଛି। ବାପା ତମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ LICଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେବ ବାପା ମୁଁ ଫେରି ମୋର ଭାଇ LIC କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ମତେ ଦେଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଇ ଘରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭଲରେ ମତେ ଲାଗୁନଥିଲା କାହିଁକି କି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେ ଯେମିତି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ତମେ ପଛରେ ବସିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି କି ମୋତେ ନେଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରଶ୍ମି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଯାହା ହଉ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏଇନା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ 7:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆସିଲିଣି 3:30 4ଟା ପାଖରୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଶୋଇଥିଲି ଖାଇକି। ଏଇନା ଟିକେ କାମ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟିକେ ଯିବା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆସିବା ଆସିକି ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଇଏ ଭିଡ଼ ଏମିତି କ'ଣ କିରେ ପଚାରି ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ତ କହୁଛନ୍ତି କି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଜି ଆସିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼। ଯେମିତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସେମିତି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ କାହାକୁ ବି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରୁଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲିଣି ପ୍ରାୟତଃ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି। ଆସିକି ଖାଇକି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଜି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିଡ଼ ମାନେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ 9 ତାରିଖ ଆମର ଖେଳ ହେବାର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବାରବାଟୀରେ ସେଥିପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଜି ଆଗ ଆସୁଛନ୍ତି କହିକି ଭିଡ଼ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଠୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ପବ୍ଲିକ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବି ୱେଟ୍ ବି କରିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାକୁ। ତ
तो देखिलु फाइनाली हार्दिक पांड्या को भेटिलु देखालु देखाइकी आसिलु एमती थिला किछि दिन रे आशा करछि आपन मानू ब्लॉग भल लागुथिबो जदि भल लागुछि ताले प्लीज लाइक कमेंट शेयर करिए सब्सक्राइब भी कर देबे रहली जय जगन्नाथ।